Zdravo svima! Danas pripremamo kiflice sa viršlama i za testo je potrebno maslinovo ulje, voda, pšenično belo brašno, šećer, so i suvi kvasac. Ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako se ovo testo priprema. Pomiješati jednu kesicu suvog kvasca sa 400 ml tople vode. Dodati jednu kašiku šećera i ostaviti par minuta. Posebno izmešati jednu kašičicu soli, polovinu od ukupno 800 g brašna, i 80 ml maslinovog ulja, pa u to dodati pripremljeni kvasac. I uz postepeno dodavanje preostalog brašna zamesiti testo. Pokriti i ostaviti 1 sat da testo naraste. Ovako pripremljeno testo možete čuvati u frižideru par dana, samo je bitno da bude dobro zatvoreno. Pored testa, za ove kiflice su potrebne viršle, susam i razmućeno jaje. Od ovog testa se dobije 48 kiflica, tako što se testo podeli na 6 jufki, a svaka jufka na 8 delova.
Ostaviti 30 minuta da odstoje. Nakon toga premazati umućenim jajetom. Posuti susamom. Pa u prethodno zagrejanoj rerni peći 35 do 40 minuta na 200 stepeni. Pečene kiflice poprskati vodom i prekriti krpom na 10 minuta.